बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। बड़ा ही जी मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है जी। झूठों की सरकार और झूठे लोगों के ऊपर ज़हीर गैंग जो है ना बड़ी बुरी तरीके से बेनकाब हो चुका है, और उनके ऊपर जो अदालत ने कल रिमार्क्स दिए वो बड़े ज़बरदस्त थे, क्योंकि इन्होंने मुल्तान से जो बेल ली है उसमें इन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि भाई हमारी तो ये फ़र्स्ट बेल है, हमने ये फ़र्स्ट जो है वो हिफाजती ज़मानत ली है। उसके ऊपर बड़ी इनकी खिंचाई हो रही, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, इनकी खिंचाइयों का टाइम आ गया, क्योंकि इनके झूठ जिस तरह से बेनकाब हुए हैं। इन्होंने आज तक कोई भी चीज़ अपने ऊपर नहीं ली, कोई भी चीज़, हर चीज़ दुआ के ऊपर रखी है पहले दिन से। वो चाहे दुआ का टैक्सी में बैठ के पंजाब आना हो, वो चाहे दुआ जहरा का जो है वो दुआ ज़हीर की माँ के पैर पकड़ के रोने वाली कहानी हो, वो चाहे अपने माँ बाप के ऊपर इल्ज़ामात लगाना हो। अब इस टोले ने एक और जो है ना वो नई, क्योंकि बच्ची तो अब इनसे दूर हो गई, बच्ची लाहौर के दारुल हुकूमत में दारुल अमान में, और अब इंशाल्लाह किसी भी टाइम पर बच्ची जो है आज या कल में कराची वापस आ जाएगी, और यहाँ उसको जो है अदालत ने शेल्टर होम में रखने के लिए कहा। बड़ी पेशरफ्त है, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये हम सब के लिए कि कम से कम अदालत ने ये चीज़ को, इस चीज़ के ऊपर बात की, और इस सब का क्रेडिट जाता है जबरान नासिर साहब को कि उन्होंने इस बात का जो है वो सही तरीके से बताया कि देखिए लाहौर में बच्ची रहे या कराची में रहे, बात अलग है। लाहौर में रहना उसके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि लाहौर में रहने का मतलब है कि ज़हीर नेटवर्क के अंडर रहना। कराची आ जाएगी तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर भी काम किया जाएगा कि बच्ची किसकी ज़बान बोलती थी, बच्ची को दिमाग में क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, सही तरीके से बच्चे की काउंसलिंग करवाना भी बहुत ज़रूरी है। अब जो ये झूठे लोग थे, ये झूठे थर्ड क्लास यूट्यूबर थे, इनका जो टोला है जिसमें ये लोग बैठते हैं और इसके अंदर बैठ के जो ये मेहदी साहब के ऊपर पॉइंट करते हैं, मेहदी काज़मी साहब की जो शख्सियत को ख़राब करते हैं या उनकी तो ये एक होती है ज़हनी टॉर्चर, ये है ज़हनी जंग। जब भी अदालतों में कोई केस चलता है ना तो ये सारा होता है हमारे दिमाग का, ठीक है। इसमें आपके दिमाग का फ्रेश रहना, उसका पुरसुकून रहना बड़ा इंतहाई ज़रूरी होता है। और ये थर्ड क्लास यूट्यूबर पहले दिन से मेहदी काज़मी साहब की ज़ात पे कीचड़ उछाल रही है। इसकी कोशिश है कि मेहदी काज़मी साहब का दिमाग जो है ना वो मफलूज किया जाए ताकि ये अपने गंदे अज़ाइम में कामयाब हो। अब यह सवाल ये पैदा होता है कि ये आखिर चाहती क्या है, इसके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा, ये क्यों इतनी बेलगाम घोड़ी की तरह घूम रही है, इसको कोई पकड़ने वाला क्यों नहीं है, इसके ऊपर शट अप कॉल देने वाला कोई क्यों नहीं है। तो जी इसके ऊपर शट अप कॉल देने वाले भी हैं। इसने जो अब हरकत की है इसके बाद इसका बचना नामुमकिन है। इसने जो कहते हैं ना, लाइव जब इंसान बोल रहा होता है, लाइव में बातें कर रहा होता है लाइव ट्रांसमिशन में, तो उसको पता नहीं होता कि उसके मुंह से क्या निकल रहा है, और वो बोलता जाता है, और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा बनती जाती है, क्योंकि फिर वो अपनी बात से जो है ना वो मुकर नहीं सकता। मुकरने में तो ये मास्टर है, आपको पता है। जैसे ये मुकरती आई हैं, जामे शीरी वाली आप देख लें, उसके अंदर इनके मुंह से निकला था कि ज़हीर आप और मैं तो पहले दिन से जानते थे आप कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ घूम रहे थे, सब मुझे पता था। उसके बाद इन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया था। कुरान पाक मेहदी साहब के मुकाबले में इन्होंने सर पर उठाया, हाथ में उठाया, इन्होंने कसम भी खाई कि मैं अब कल से जो है वो आइंदा आप पे वीडियो नहीं बनाऊँगी, मगर आप देख रहे हैं इन्होंने उसको भी जुटला दिया। तो ये वो झूठे गलीज़ लोग हैं, वो गंदे लोग हैं जिनको जो है वो शर्म नाम की इनके पास चीज़ नहीं है। अब इनको पता चल गया है कि दुआ जब लाहौर से कराची चली जाएगी तो अब भी इनके दस्तरस से दूर हो जाएंगे। अब हम किस तरह से इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, किस तरह से इसके नाम पर हम व्यूज़ खाएंगे। तो अब इनकी तेज़ी ये हुई कि इन्होंने जो है वो इस चीज़ को चैलेंज करने का पहले तो बड़ा ढोंग रचा है, मगर ये चीज़ होगी नहीं, क्योंकि अदालत हाई कोर्ट से ये फ़ैसला आया है बच्ची के दारुल अमान शिफ्ट करने का। और मैं तो मेरी कोशिश है भाई, मैं तो अपने चैनल से एक ही बात कहती हूँ कि बच्ची को दारुल अमान में भी ना रखा जाए। जज साहिबान से भी मेरा मुतालबा होगा कि बच्ची को अगर पेरेंट्स के हवाले किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता, तो इंशाल्लाह इस पर भी आगे जाके काम हो जाएगा। अब यहाँ बात यह है कि ये झूठे बड़े बेनकाब हुए हैं, बड़े गंदे तरीके से बेनकाब हुए हैं। अब इन्होंने जो मेहदी साहब पे जो घिनौने इल्ज़ाम लगाए ना, इतने गंदे इतने घटिया इल्ज़ाम के जिसको सुन के कोई भी शरीफ इंसान जो है ना वो सर शर्म से झुका ले, क्योंकि इनकी अपनी तरबियत, ये दूसरों की तरबियत पे बात करते हैं, ये दूसरों के माँ बाप के ऊपर बात करते हैं कि तुम लोगों ने अपनी औलाद की तरबियत अच्छी नहीं की। असल में ख़ुद इनकी तरबियत जो है ना वो सही नहीं हुई। इनकी अपनी तरबियत में अभी बड़ी काफ़ी फतूर है, इनकी अपनी नीयत फतूर है। जो ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता इनको कौन पैसे दे रहा है, इनको इनका एजेंडा क्या है, पाकिस्तान में क्यों ये एक गंदी चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्यों इस तरह की मैरिजेस, चाइल्ड मैरिजेस के हक़ में है ये।
یہ ظہیر کے لیے کبھی آنسو بہاتی ہیں، روتی ہیں اس کے غم میں، کبھی یہ قہقہے مار کے ہنس رہی ہوتی ہیں۔ آئی تھنک ان کو ایک بہترین نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا دماغ تو بالکل بھی کام نہیں کرتا، یہ تو آپ گارنٹی سے لے لو، دماغ سے بالکل خالی خاتون ہے یہ۔ اب یہاں پر ظہیر نے اور شبیر نے اپنی حفاظتی ضمانت لے لی ہے جی، 1 لاکھ روپے جمع کرا کر 25 تاریخ تک کی۔ وہ بھی نہ لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ سائنس سرکار، یہ جو سندھ کی سرکار ہے نا، جو پولیس ہے، اس نے بڑی مہربانیاں دکھائی ہیں ان کے اوپر۔ پہلے دن سے لے کے آج تک جو ہے آپ دیکھ لو، یہ جس طرح سے جب بھی کراچی آئیں پولیس نے ان کو اس طرح سے پروٹوکول دیا ہے، اس طرح سے ان کے ساتھ محبتیں کی ہیں، جیسے کہ ان کے پھپھو کا بیٹا آ گیا ہے کوئی بھائی گھومتا پھرتا، جس کو گاڑی میں بٹھا کے سیریں بھی کرانی ہیں اور جس کو بنس روڈ پہ لے جا کے ٹکے اور بریانی بھی کھلانے ہیں۔ اور جب ان سے جو ہے وہ سوال پوچھو تو یہ آگے سے دھکے لگاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، خون ان کا کھول جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اب شوکت شاہانی صاحب نے کل صحافیوں کے جواب میں کہا کہ پیسے ہم نے اپنی جیب سے دیے۔ ارے بھائی، آپ تو اپنی جیب سے شاید کسی فقیر کو 2 روپے نہ دیتے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ اتنا ہم کو پتہ ہے، آپ کسی فقیر کو 2 روپے اپنی جیب سے نہیں دیتے ہوں گے، آپ نے جو ہے نا وہ پورا پیسہ لگا دیا۔ اچھا، تو یہ ان کی آپ جواب ہیں، یہ ان کے جوابات ہیں۔ تو اس کیس کو جتنا بگاڑا اس تفتیشی آفیسر نے اپنے طور پر، تو اس نے کام بالکل ٹھیک کیا۔ جن کے لیے کر رہے تھے ان کو تو اس نے ان کے کان میں بھی جی بول دیا، پیچھے سے تھپکیاں دے کے شاباشی بھی دے دی، اور جن کے لیے کام کرتے تھے وہ تو اچھی طرح سے سب نے دیکھ لیا۔ ابھی آگے آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ نئے تفتیش جو آئیں گے، آفیسر آئیں گے، ان پہ بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کیس کو صحیح طریقے سے لے کے چلیں۔ جو لوگ نامزد ہیں ان کو پکڑیں۔ ابھی وہ جو 33 میں سے 2 تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیچھے وہ جو 31 ہیں ان میں کیا ظہیر کی والدہ بھی گرفتار ہوئی ہیں؟ کیا ان لوگوں میں سے کون کون ایسے لوگ ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے صرف خانہ پوری کرنے کے لیے؟ لوگوں کو گرفتار کر کے جو ہے نا ہمیں دکھا دیا جائے گا۔ یہاں بہت سارے سوال ہیں جی۔ سائنس سرکار جو ہے نا وہ اس کیس میں کتنا ہاتھ اس کا ہے، یہ بھی سب کو پتہ چل رہا ہے۔ اور سندھ پولیس نے جو اس کیس میں جس طرح سے ایک کراچی کی بچی کے ساتھ لاوارثوں والا اور اس کے باپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور جس تفتیش افسر کو اپنی رسپانسبلٹی کا پتہ ہونا چاہیے تھا، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ، وہ خالی ہے کرتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں آتا ان کو۔ تو یہ وہ والی بات ہو گئی ہے۔ اب اللہ کرم کرے، اللہ رحم کرے اس ملک پاکستان پر۔ آگے آنے والا ٹائم بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ دعا کراچی آ جائے گی ایک دفعہ تو پھر یہاں سے دعا کی جو ہے وہ مینٹلی کاؤنسلنگ کرنا بہت ضروری ہے، اس کو صحیح سے اس کو گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے اس کو، کیونکہ ابھی تک حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ کس مشکل سے، کس ٹراما میں تھے، کس طرح کی جدوجہد کی۔ ان کو تو ہمارے سامنے دعا زہرا کو لائیو بٹھا کر بتایا گیا کہ تمہارا باپ تمہیں مارنا چاہتا ہے، ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تو تمہاری شادی کے حق میں ہیں، تمہارے باپ نے پورے پاکستان کو تم لوگوں کے مقابل کھڑا کیا، تم لوگ جدھر نکلو گے تمہارا باپ تمہیں چھوڑے گا نہیں، مروا دے گا۔ یہ چیزیں اس بچی کے دماغ میں ڈالی گئی ہیں۔ اس بچی کو یہ ساری ویڈیو دکھانا کہ دیکھو یہ تمہارے دشمن تھے، یہ تمہارے ماں باپ کی تذلیل کرتے رہے، یہ تمہارے اگینسٹ ہیں یہ لوگ، یہ کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اور ہوپ ہے کہ انشاءاللہ آپ پریشان مت ہو، آنے والا ٹائم بے انتہا اچھا ہوگا۔ جس طرح سے لوگ اس کے اندر جڑے ہیں، جس طرح سے اچھے لوگ اس کیس کے اندر جڑے ہیں، تو انشاءاللہ بہترین چیزیں ہوں گی۔ بعض اوقات ہم مایوس ہو جاتے مگر مایوسی کفر ہے، انشاءاللہ بہترین۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔